Guys, ayan, update po tayo sa Barangay Sampaloc Resort. Yan, may tubig na po. Yan, malinis. Yan, so many cottage here. Ayun. For only 250 pesos each, one cottage. Yan. Every Monday and Friday, 250. If 200 only. If Saturday, Sunday, 250 each. Yan, isang cottage. Yan. Yan. This is the lake. This is river, Sampaloc River from the dam, Pantabangan Dam. Yan. Dati may bulbs doon sa gitna. Yan, nasira na yung mga, nung bagyo, nasira na yung mga cottage. Yan. Yan. Yan, pwede rin tayo ditong kumuha ng tulya. Yan, gando, doon, malalim. Doon sa may bato. Nilalang na. Yan, pwede nitong magwasing ng motor. Mababaw ng tubig. Yan, marami pa pong mga doon, cottage doon sa dulo. So guys, hanggang dito lang muna. Update po tayo sa Barangay Sampaloc. Yan. Ya? Ay, wala po. Hindi pa ako naninigarilyo eh. Okay guys, shout out sa inyo. Yan. Yan, dito lang kayo. Lumibot lang kayo dito. Barangay Sampaloc, Pantabangan, Gandos, tapos Sampaloc. Yan. Okay guys, thank you for watching.